Good morning guys. Naaday mi sa Tropicana karon guys sa lugar ni sa Badalong ug Tumbler guys. Na bisita mi dire kadali guys kay murag gibingaw na may gamay guys. Kaya magpahumol ta gamay guys. Good morning sa inyong tanan guys. Pasulod ta guys. Ay, ako na ito mga natawag. Welcome lang mo dire guys. Pwede ka manood dire guys kay 24 hours. Pwede mo masunod dire guys. 24 hours siya guys sa Tropicana guys. Welcome kayo mo dire kung musulod mo. Barato lang ang entrance guys. Kung gusto mo like sulod ako dire guys. Barato ra kayo ng entrance dire guys. Tapos lingaw kayo sa dire guys. Daghan o matulugan dire guys. Pwede overnight. O daghan kalingawan dire guys. Napoy ka banda dire guys. O daghan pa. Diri ta guys, sulod ta diri sa dagat guys kay murag nindot ilang dagat guys, padagat tabot ta karon guys. Makita niyo ang view guys, nice kayo view guys, nice kayo.